Assalamualaikum. Hi guys. In this subtopic, we are going to learn the new part which is about liquid. I'm going to explain to you how to relate the properties of liquids with IMF, molecular arrangement, molecular motion in explaining shape, volume, surface tension, viscosity, compressibility and diffusion. So all of this about liquid. Next one, we are going to learn about vaporization process, condensation process, and also boiling process. During vaporization process, we are going to define what is vapor pressure and boiling point. And then last part, we are going to explain the relationship between IMF and vapor pressure. And the second one is vapor pressure and temperature. Let's go with the first part, which is properties of liquid. We are going to discuss about volume and shape first. Liquid has a definite volume but not a definite shape. This is where particles dalam liquid disusun rapat tapi tidaklah terlalu dekat antara satu sama lain. Apabila kita compare antara IMF between liquid and gas, liquid punya IMF lebih strong tapi ianya tidaklah terlalu kuat untuk hold the particles firmly in place. That is why akan ada beberapa particles of liquid able to move freely. Contohnya macam mana? Kita compare dengan gas. If you look carefully, gas dia moving around very rapid in random motion dalam container. Itu adalah untuk gas particles. Tapi untuk liquid, kalau kita lihat, liquid dia tak boleh moving around sangat sebab dia akan flows to fit the shape of the container. Macam kita tuang air dalam gelas, liquid particles tidak akan disperse. Dia hanya akan follow the shape of the container untuk dapatkan certain volume. Kalau 500 ml container awak, 500 ml lah volume untuk liquid particles. So that is why we illustrate by using this diagram. Next, kita go bahagian compressibility. Untuk liquid, particles are packed closely together. Tapi saya ada mention, not all of them are held tightly. That is why there is a very little empty space untuk liquid. Apabila kita nak compress, maknanya kita nak berikan tekanan kepada liquid particles. Liquid particles are much more difficult to compress compared to gas. Contoh macam saya guna this illustration, you cannot push down on a liquid. That means you cannot compress the liquid. Dia different compared to gas. Kalau gas kita boleh compress, very easy to compress for gas particle. Tapi kalau liquid, kalau awak nak tekan guna tapak tangan awak, awak tekan liquid memang tak dapat lah. Tangan awak akan basah je. Tapi liquid tu stay as it is. Next part, bahagian diffusion. Diffusion rate of a liquid is much more lower than a gas. Ini kerana molecules dalam liquid are closely packed compared to gases. Sebab gases dia loosely arranged. So that is why liquid particles has lower kinetic energy than gases. Maknanya ada yang tak boleh bergerak sebab dia closely packed. Ada yang bergerak sebab dia ada empty spaces sedikit. Cuma dia tidaklah bergerak dengan pantas seperti gas. So, apa yang kita boleh maksudkan dekat sini? Bila lower kinetic energy than gases, it means that liquid has stronger intermolecular attractive forces between molecules. Daya tarikan tu sangat kuat. So, kalau kita faham tentang diffusion, diffusion ni apa? Diffusion ni macam mana kita nak spread the particles from higher concentration kepada lower concentration. Dan warna hijau ni adalah solute, maknanya apa-apa yang kita include dalam liquid. So sekiranya solute ini dia dimasukkan dalam liquid, dia boleh disperse, tapi diffusion rate tidaklah sepantas solute in gas particles. So untuk case ini, solute ini akan transport from left to right because from left kita ada high concentration dan right kita ada low concentration. This is because of the concentration gradient. So, itu adalah bahagian diffusion. Seterusnya kita masuk bahagian surface tension. So, surface tension ni salah satu properties of liquid as well, where surface tension is defined as amount of energy required to stretch the surface of a liquid by unit area. Okay, story dia macam ni. Liquid molecule experience
IMF daripada semua direction from neighboring molecules. Maknanya ada liquid molecules yang berdekatan. Tetapi molekul dekat surface are pulled downward and sideways from neighboring molecule. So apabila molekul dekat surface tu ditarik untuk ke bawah ataupun ditarik untuk bergerak ke kiri dan ke kanan, hasil daripada IMF from neighboring molecule, di sinilah surface tension itu berlaku. But surface tension will not affect the molecules at the surface to go upward. Maknanya molecules at the surface yang mengalami surface tension itu tidak akan bergerak ke atas away from the surface. No, surface tension hanya berlaku apabila molekul dekat particles tu ditarik ke bawah ataupun ditarik ke tepi, kiri atau kanan. So Miss akan gunakan this one as my example. Kalau lihat, ini adalah molecules 3 dekat atas ni close to the surface. Ini adalah kita punya surface, this one. And then after that, we have the particles within the liquid, iaitu ini 3. So dia berada di dalam liquid tersebut. So particles yang mana yang akan mengalami surface tension? Particles yang berada di surface ini. So this particle akan mengalami intermolecular forces daripada particles from here, menyebabkan daya tarikan itu akan pull the molecules into the liquid. So yang ini akan ditarik oleh this one. So ini akan ditarik oleh this one, mana-manalah. So attractive forces ini akan pull the molecule. Okay, so you can see from there. And then what happen right now, bila dia pull molecules into the liquid, dia menyebabkan surface to stretch and tighten. Jadi di sinilah surface tension telah berlaku, dan kita boleh relate sekiranya molekul itu mempunyai stronger intermolecular attractive forces, maknanya the surface tension increases. Dan macam mana nak dapatkan stronger intermolecular forces? Di sini kita akan relate dengan temperature. So bila temperature tinggi, IMF jadi weaker, jadi surface tension bertambah. Tetapi sekiranya temperature berkurang, IMF akan stronger, therefore surface tension increases. So it is vice versa. So itu adalah tentang surface tension. Satu lagi analogi yang boleh kita guna untuk surface tension, macam contohnya permukaan kereta. So permukaan kereta, kalau dia dah lepas hujan, kita nampak ada water droplets. So water droplets tu kita tunjuk dari segi kita zoom, dia ada water droplets di mana liquid particles yang close to the car surface dengan liquid particles berada within the liquid. Dan dekat luar ni udara, air. So car surface dekat sini, dia akan ada surface tension with the liquid molecules on the surface. So molecules inside the water droplets are attracted in all directions. So boleh nampak anak panah yang sangat banyak dekat sini, dan di mana droplets yang close to the surface, ini yang Miss bulat kat sini ni, ini paling close to the car surface, are attracted to the side and inward. So macam dia bergerak lah. So itulah yang dipanggil sebagai surface tension. Next we go for viscosity. Apa itu viscosity? Viscosity is defined as resistance of liquid to flow. Sekiranya viscosity of a liquid is higher, then the flow for that liquid is slower than the others. Dan viscosity ini akan bergantung kepada temperature. Sekiranya temperature awak meningkat, viscosity awak akan berkurang. Ada 2 faktor that affect the viscosity of the liquid. Yang pertama adalah size of the molecule. If your molecule has bigger mass, the molecules has more resistance to flow, then higher viscosity of the liquid. The second factor adalah strength of IMF between the molecules. Sekiranya molekul mempunyai stronger IMF, hence the viscosity increases. Dari segi contoh analogi yang mudah untuk awak faham tentang viscosity, contoh saya ada tap water, and another one more saya ada hot syrup. Sekiranya kedua-dua ini saya nak letak dalam satu container, okay, each container ada tap water dan hot syrup. Apabila saya ingin tuang
tap water into the container, the flow is very quick because the viscosity of liquid is lower compared to hot syrup. So hot syrup ni apabila kita nak tuang, dia macam madu lah. Madu kan dia macam likat. So bila likat, kita nak tuang dia akan ambil masa untuk turun masuk dalam container. So itulah yang dimaksudkan dengan viscosity. So apa yang saya boleh conclude daripada analogi saya, hot syrup has higher viscosity compared to tap water. Now we go for the processes. Ada dua proses yang kita akan fokus dalam liquid. Yang pertama adalah vaporization process. It is a process in which liquid particles with sufficient energy escape from liquid surface and enter the gas phase. Perkataan yang kita guna dalam kes ini adalah with enough energy to escape, ataupun dalam erti kata lain, ayat yang lebih mudah, vaporization process is a process in which liquid transforms into gas. So dalam kes ini, kita kena faham story dia macam mana liquid nak transfer into gas. So molekul dalam liquid move quite freely dan setiap molekul mempunyai direction and magnitude for the kinetic energy yang berbeza. Dan some of the molecule ada relatively high kinetic energy. Apabila high kinetic energy, maknanya dia boleh move a bit faster compared to other liquid molecules. Itu maksud relatively high kinetic energy. Then, apabila kinetic energy dia tinggi dan mencukupi, dia boleh overcome the attractive forces yang memegang mereka. So attractive forces ni menghalang mereka untuk bergerak, tapi apabila dia ada enough energy, molecules itu akan loosen themselves and be evaporated off. So dekat sinilah perkataan evaporate ni contributes to another process, evaporation. So evaporation ni apa? A process where molecules escape from liquid to gas state through the surface of a liquid at any temperature below the boiling point. Okay, you have to take note here, ini adalah at any temperature below the boiling point. Itu adalah evaporation. Kalau dia over the boiling point, itu bukan lagi proses evaporation. Itu adalah proses boiling point yang kita akan fokus selepas ini. Right now, I'm going to relate the vaporization with evaporation dahulu. Now, kita go to vaporization rate, di mana dia depends kepada 3 faktor. Yang pertama adalah surface area. Sekiranya surface area itu besar, maknanya ada peluang yang sangat tinggi untuk molecules for the liquid to escape from the surface. So my conclusion, when surface area increases, vaporization rate also increases. Next factor, intermolecular attraction forces. Intermolecular attraction forces ini adalah forces yang memegang liquid molecules, yang bind the liquid molecules so that dia tak boleh loosen itself. Tapi sekiranya kita ada weaker intermolecular forces, liquid molecules tu has strong ataupun enough energy to overcome the IMF, maknanya dia boleh evaporate. So my conclusion, the weaker the intermolecular attraction forces, the higher the evaporation rate. Last factor untuk vaporization rate adalah temperature, di mana when you provide higher temperature for the molecules, then liquid molecules will have higher kinetic energy and more molecules have enough energy to overcome the intermolecular forces dan escape from the surface of the liquid. Then akan berlakulah proses vaporization. Thus, evaporation rate awak akan bertambah. So more molecules have enough energy to overcome the intermolecular forces dan escape from the surface of the liquid. So, kita boleh anggap kat sini, my conclusion, evaporation rate increases. So, kita boleh nampaklah relationship between vaporization rate dengan evaporation rate berdasarkan 3 faktor ini. Now, we go for the vapor pressure. Okay, sekarang ada term baru juga, tapi dia masih lagi related dengan vaporization process, di mana we have vapor pressure. Sebelum kita nak go in more detail, awak kena faham, molekul yang berjaya keluar daripada surface of a liquid kita panggil sebagai vapor molecule. So ini adalah proses di mana proses vaporization berlaku. So kita tengok perkataan escape from the surface of a liquid.
So molekul yang berjaya escape ni adalah vapor molecule. Tetapi ada dua sistem untuk vaporization proses boleh berlaku. Satu, in an open system, di mana vapor molecules will diffuse away. Tapi ada satu lagi, in a closed system, where vapor molecules cannot escape from the system. So inilah yang kesian, sebab dia dah boleh leave the surface tapi dia cannot escape from the system. Yang ini, in an open system, vapor molecules ni boleh escape the surface dan boleh diffuse away. So dia dapat freedom dia. So kita akan discuss more about in a closed system, where the vapor molecules remain in the container in contact with surface of the liquid. So maknanya dia boleh keluar. Contohnya saya ada illustration dekat sini. Yang warna biru cerah ni adalah kita punya liquid particles. Yang warna biru gelap ni adalah liquid particles yang boleh escape the liquid surface. So sini adalah liquid surface ya. So, untuk this part, these vapor molecules are in random constant motion. So, boleh nampak lah dia boleh escape sebab ada enough kinetic energy. So, dia dah escape surface of the liquid. Tapi, sebab sistem ini dalam closed system, jadi dia tak boleh keluar, tak boleh diffuse away. Then, apa yang dia buat? Dia mengamuk lah. Dia tak suka. Kenapa ni tak boleh keluar? So, they continually strike. Ada 3 tempat dia akan berlanggar. Yang pertama adalah the wall of the container, di mana dia langgar wall of the container. And then the next one, other vapor molecules. Macam mana other vapor molecules? Yang warna biru ni berlanggar dengan yang biru yang lain. Tapi yang biru gelap sahaja. Sebab itu adalah vapor molecules. Yang biru cerah ni adalah liquid molecules yang tidak mempunyai enough kinetic energy. Next one, yang ketiga, dia masih lagi on strike, di mana dia akan berlanggar dengan surface of the liquid molecule, iaitu dekat bahagian surface ini. Ini surface of the liquid. So, maknanya dalam kes ini kita boleh relate. Every time vapor molecules hit the wall of the container, akan ada pressure dekat situ. Dan pressure inilah yang kita panggil sebagai vapor pressure. Dan definisi yang lebih detail adalah vapor pressure is the pressure exerted by vapor at equilibrium with its liquid in a closed system. Macam kita nampak dekat sini. Ini adalah vapor pressure. Awak boleh nampak lah yang vapor molecule awak warna kuning dan liquid molecule awak warna biru. So daripada story yang saya explain tentang vapor molecule yang tak boleh escape, kita akan continue di mana kita akan masuk bahagian condensation process, where some of the vapor molecules can lose their kinetic energy during collision sebab dia terlalu kuat berlanggar antara satu sama lain. Maknanya dia tidak cukup tenaga. Bila tak cukup tenaga, dia tak boleh remain as vapor molecules. Dah lah tak boleh escape. Berlanggar banyak kali tapi dah tak cukup energy. What happen? Dia akan reach back to the surface of the liquid and trapped by the attractive forces. Dan sekiranya dia tidak boleh overcome the attractive forces, vapor molecules ni akan return back as liquid molecules. Dan proses inilah yang kita panggil sebagai condensation. Awak boleh nampak dekat sini, liquids with weak intermolecular forces are easier to vaporize. Dan another term untuk tunjuk easier to vaporize adalah perkataan yang mudah, dia lebih volatile. Volatile liquids have higher vapor pressure. So, boleh lihat dekat sini illustration yang Miss tunjuk. So, settle about the process yang kita belajar. Now, kita akan relate antara intermolecular forces and vapor pressure, di mana saya ada 2 jenis compound. Yang pertama adalah dimethyl ether dan yang kedua adalah ethanol. Intermolecular forces untuk dimethyl ether is weaker than ethanol. Kenapa? Saya harap awak masih ingat macam mana kita nak tentukan IMF dalam molekul. So, untuk dimethyl ether, kita nampak dia punya arrangement CH3OCH3. So, kita ada oksigen, the electronegative atom. Tapi dia tidak bonded kepada hidrogen. So, what will happen kalau awak buka this structure, awak akan dapat this one. So, this is dimethyl ether. Oxygen is attached to carbon.
So for this one, dia tak boleh buat hydrogen bonding, tapi kita tahu dia polar, so dia boleh buat dipole forces. Itu adalah untuk dimethyl ether. Seterusnya, kita lihat pula untuk ethanol. Ethanol, awak boleh nampak dengan jelas. Hidrogen ini bonded kepada electronegative atom iaitu oksigen. So of course, ethanol can form hydrogen bonding. So di sinilah relationship di mana Miss cakap the IMF for dimethyl ether is weaker than ethanol because dipole-dipole forces is weaker than hydrogen bonding. So bila intermolecular forces itu weaker, maknanya energi yang diperlukan hanya sedikit sahaja untuk overcome the force in dimethyl ether berbanding dengan ethanol. Hence, it is easier for dimethyl ether to vaporize. Therefore, kita boleh conclude dekat sini, sekiranya dia easy untuk vaporize, maknanya dia lebih more volatile for dimethyl ether compared to ethanol. Therefore, dimethyl ether has higher vapor pressure. So, itu adalah relationship antara IMF with vapor pressure. Now, kita go pula kepada relationship temperature with vapor pressure. Sekiranya temperature itu tinggi, more molecules have enough energy to escape from the surface of the liquid dan kita akan nampak evaporation rate itu bertambah. Di sinilah dia akan results to higher vapor pressure values. So ini case yang sama macam Miss explain daripada tadi. So itu adalah relationship antara temperature and vapor pressure. Now kita masuk bahagian yang terakhir iaitu boiling process. Boiling process is a process where molecules escape from liquid to gas state, which occurs at specific temperature and pressure. Dia tidak sama dengan evaporation, di mana evaporation hanya berlaku dekat surface area of the liquid. Tetapi boiling point boleh berlaku dekat surface dan juga bahagian dalam liquid. Dan macam mana kita nak detect boiling process itu telah dicapai? Biasanya kita nampak bubbles during boiling process. So as I mentioned before, bila dah nampak boiling process, kita akan relate dengan boiling point. So boiling point is the temperature. Ini dia punya subjek ya, temperature at which the vapor pressure of a liquid is equal to the external atmospheric pressure. So, sekiranya boiling point awak sudah capai, maknanya temperature itu remains constant during the boiling process although you supply the heat constantly. Dia memang tak akan berubah sebab dia dah equal. Siapa yang equal? Temperature for the vapor pressure of liquid is equal to the external atmospheric pressure. Seterusnya, kita perlu faham juga relationship boiling point dengan vapor pressure, di mana boiling point of a more volatile liquid is lower than less volatile liquid. So, untuk more volatile liquid, sebab dia lebih senang untuk vaporize, dia akan exert greater vapor pressure at the same temperature berbanding a less volatile liquid. Dan for volatile liquid juga, attractive forces between molecules are weaker. So, ini untuk volatile liquid berbanding dengan non-volatile liquid. So, boleh relate dekat sini, a more volatile liquid has weaker intermolecular forces, thus less energy needed to vaporize and for its vapor pressure to reach the atmospheric pressure. Therefore, dia boleh boil at lower temperature sebab forces yang ikat the molecule itu lemah. Jadi, boiling point boleh reach very faster. So, tak perlu temperature value yang tinggi. Conclusion dekat sini, awak boleh nampak the boiling point of a more volatile liquid is lower than a less volatile liquid. So, kita boleh conclude lah berdasarkan relationship between vapor pressure with the boiling point and weaker intermolecular forces. Contoh yang terbaik boleh kita nampak dekat sini, ethanol and water. So, the boiling point for ethanol is 78.37 degrees Celsius. Tapi boiling point untuk water is 100 degrees Celsius. So, kita boleh nampak dekat sini siapa yang lebih volatile. Ethanol is more volatile compared to water. Ini low ataupun less volatile.
Sebab apa? Ethanol walaupun dia boleh buat dua-dua, boleh buat hydrogen bonding for water is more than ethanol. So ethanol akan dapat intermolecular forces yang kurang kuat dan berbanding dengan water, therefore lower boiling point, higher vapor pressure. Sebab more volatile maknanya more higher the vapor pressure. So sekarang kita boleh conclude daripada proses vaporization and boiling point, kita ada dua bahagian yang awak kena faham. Untuk vaporization, maksud dia adalah change of state of a liquid into vapor. And then dia hanya berlaku dekat surface of the liquid at any temperature and pressure. Sekarang untuk boiling process masih lagi sama definition dia, change of state of liquid into a vapor. Tetapi tempat berlaku dia boleh berada di dalam within the liquid molecules and also on the surface. Boleh buat dua-dua. Dekat surface dengan dekat dalam liquid particles. And dia hanya berlaku at certain temperature di mana vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Dan inilah yang kita maksudkan sebagai boiling point, iaitu temperature yang sudah reach the certain value where vapor pressure is equal to atmospheric pressure. Dan inilah yang kita panggil sebagai boiling point. So sampai situ sahaja video kali ini. Terlalu banyak konsep yang awak kena faham, tapi ingat kita belajar dulu tentang physical properties dan explain the vaporization process including along with the vapor pressure and evaporation. Dan seterusnya kita akan masuk condensation dan last sekali adalah boiling process. Dan awak akan relate antara intermolecular forces dan juga macam mana liquid molecules itu bergerak based on kinetic molecular theory. So sampai situ sahaja video kita kali ini. That's all from me. I hope you are having a good understanding by watching this video. Try to answer tutorial question and I wish you all the best. Thanks for watching. Bye.